বাহ আগে তোমার ওই পাঁচটা পাটি কি কই এই যে পাঁচটা এই যে পাকা থেকে আছে সবজি আছে সব আছে তোমার দাও এটা বন্ধু করে দিয়ে দিতে আগে দুধ এই যে জল ঘি মধু কই এদিকে মধু আছে শাক আছে মধু তো দিছি কোন হইছে মাখছি তো বাচ্চা তাহলে দই তো এই যে দই দইটা দিয়ে এই দইটা দিয়ে দুইটা দিয়ে না দিয়ে আর একটা আঙুলি দিয়ে ঘষবে ওই হাত এই হাতে বাম হাতে এটা দাও হ্যাঁ এটা হ্যাঁ দিয়ে ঘষো বলো ওম নমো নমো শিব শম্ভো শম্ভু শঙ্কর কৈলাসপতি হর হর মহাদেব ভোলেনাথ সর্বানন্দ দেবানন্দ সর্বাদিনাম মোহিনাম তোমার কি সুনীল সাহ একশো বলবেন কানু গোত্র সর্বাদেব সর্বানন্দ দেবানন্দ নমাহিনাম সর্বাদিনাম নমোহিনাম দেবানন্দ সর্বৈ চৈত মাসে সংক্রান্তি তিথি সর্বাদিনাম দুধ ঘাসো মিলে হাতে ঘাসো নমঃ সর্বানন্দ দেবানন্দ নমোহিনাম সর্বানন্দ দেবহি একটা বল দিও দিব একটা পাঁচ পাঁচ দিয়ে পাঁচ দিয়ে জল হ্যাঁ नमः सर्वानंद सर्वै नमोहिनम शंभो हर हर महादेव ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय शंकर कैलासपति देवानंद सर्वानंद सर्वै नमः একটা বল দাও চলো তোমরা এটা কই বসাইবে বসা দাও জায়গা মতন কোন হয়ে বসবো বসাইবে ओम नमः शिव शंभो शंकर गणास्पति नंदन ओई माला लो नम माथा छुआ लेबने करे हां ओम नमः शिव शंभो शंकर गणास्पति नमः देवनं नमः सर्वेश्वरं नमो देवतो नमः দাও তার আমার সময় বাজে ওইদিকে আমি কাইটা দিছি বগে আগা হইছে এই নাও এই যে আর আছে আর দেখি না ঠাকুরে কইছি বাপ ঠিক আছে যা চন্দন কই ডাবল চন্দন এই যে এখানে এই যে চন্দন শিব ঠাকুরের দিয়ে এই যে আঙুলটা দিয়ে এই জাঙ্গুলি না
ओम नमः चंदनं ओम नमः सर्वमंगलम चंदनं ओम नमः सर्वमंगलम चंदनं ओम नमः वो है लगा बस সবখানে দিছি সবখানে দিয়ে দিছি सर्वनाम सलमान सर्वनाम हाँ चैत संक्रांति संक्रांति सलमान सर्वान सर्वान हरजा पूजा पूजा सर्वान सर्वनाम शिव शंभु शंभु भोलेनाथ भोलेनाथ शंकर शंकर कैलाशपति कैलाशपति हर 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 महादेव महादेव भोलेनाथ भोलेनाथ विश्वनाथ विश्वनाथ काशीनाथ काशीनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ चंद्रनाथ चंद्रनाथ आदिनाथ आदिनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ सर्वा सर्वा सलमान सर्वनाम सर्वेद वेदम नमो हिनम नमो नमो हाँ सुनील शाह सुनील शाह कानुगोत्र सर्वादेव सलमान सर्वादेवीनम हाँ चैत संक्रांति মা ধুমাতি হয়ে যাওয়া দিও पूजा शांति सर्वादेवीनम माँ। नमो हिनम नमो नमो सर्वै सर्वै श्री 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 पंचदाता पंचदाता सिद्धिदाता सिद्धिदाता गणेशाय नमः बोलो श्री श्री गणेश भगवान ओम नमः नमः सर्वा सर्वा मंगल मंगल सकल सकल परिवार परिवार मंगल मंगल शांति शांति सर्वानंद सर्वनाम देवानंद देवानंद भोलेनाथ भोलेनाथ सर्वादेवीनम सर्वदेवनम नमो हिनम नमो नमः सर्वै सर्वै नमः बोलो घंटे को सुबह हाथ जोड़ा करो ओम ओम नमः नमः सर्वा सर्वा शांति शांति सकल सकल परिवार परिवार मंगल मंगल शांति शांति श्री शंभु शंभु भोलेनाथ भोलेनाथ शंकर शंकर कैलाशपति कैलाशपति देवानंद देवानंद सर्वानंद सर्वै नमः अब लक्ष्मी बोलो वो ओम सर्वा सर्वा शांति शांति सर्वानंद सर्वानंद देवानंद देवानंद पुष्पानंद पुष्पानंद सर्वै सर्वै नमो सर्वै देवानंद देवानंद शांति शांति सर्वानंद भोलेनाथ भोलेनाथ शंकर शंकर कैलाशपति कैलाशपति सर्वादेव नमः बोलो वो नमः सर्वा देवानंद शांति सर्वानंद पुष्पानंद भोलेनाथ सर्वाहीन सर्वानंद देवही नमः सब फल में दे दो এই মাত্র জ্বালাইছে जो तो भोग आसे এই যে বেলপাতা এই মাত্র জ্বালাইছে राखो इन्हें तो जब को समय लगता তুমি তুলে এলো मेरे लिए डबल पकड़ लो सर्वानंद सर्वानंद देवही सर्वै नमो हि नमो नमो सब भोग को दे दो लपटा को दे दो না এই যে सब से हाथ विराट करो ओम नमो नमो शिव शंभो शंकर कैलाशपति हर हर महादेव नमो शिव शंभो नमः देवानंद सर्वा मंगलम शांति सर्वादेवीनम नमो हिनम सर्वै नमो हिनम देवही सर्वा शिव शंभो शंकर कैलाशपति ओम नमो शिव शंभो हर हर महादेव नमः हिनम सर्वै नमः ओम एति पुष्पान सर्वानंद देवानंद शिव शंभो शंकर कैलाशपति हर हर महादेव ओम नमो शिव शंभो देवानंद सर्वानंद देवही सर्वै नमो हि नमः हाथ विराट करो ओम नमो शिव शंभो शंकर कैलाशपति हर हर महादेव ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हे शंकर भगवान हमको माँ बाबा अपने देर जाके जाके पूजा फिर संक्रांति हर जा पूजा अपने जब कोई जैसे
कि हे शंकर भगवान हम अपने देर जब बहु लिए ছেলে মেয়ে लिए सकल परिवार लिए আমি আপনাদের পূজা হন করতে আসি ধরে রাখছি তো পূজা হে শঙ্কর ভগবান আমার ঘরে থাকবেন আমরা পূজা দিতে আসি আমার বউরা পূজা দিতে আসে পূজা নিবেন আমরা জায়গা বাসা যা ছোটোভাবে কোনোভাবে জীবনযাপন করতে আসি যেভাবে আমরা পূজা টুজা দিতে আসি পূজা আপনারা নিবেন জায়গা বাসা শুধু কোনো ভুল ত্রুটি হইলে মাফ করে দেবেন হে শঙ্কর ভগবান আমি যে ব্যবসা করতে আসি ওই ব্যবসা যেমন আমাদের লাভবান হোক এই ব্যবসা করে আমি বউ মেয়ে ছেলে পোলা পান নিয়ে যেমন আমি সাথে ডাল ভাত খাইয়ে যেমন সৎ পথে থাকতে পারি কোনো খারাপ পথে জীবন না যেতে পারি আমার যেমন কোনো ক্ষতি জীবন না করতে পারে হে শঙ্কর ভগবান আর আপনি আশীর্বাদ করবেন আমার ব্যবসা করলে যেমন ভালোভাবে থাকে আমার সকলে বউ ছেলে মেয়ে সকলে যেমন ভালো থাকে সকলে সুস্থ থাকে যেমন প্রত্যেক বছরে বছরে আমার মা বাবা আপনার পূজা করে গেছে আমি যেমন বউ ছেলে মেয়ে সকল পরিবার নিয়ে যেমন এই আপনার চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে আপনাদের পূজা জীবন করতে পারি এই আপনার আশীর্বাদ করবেন জয় শঙ্কর ভগবান জয় শঙ্কর জয়নাথপতি হর হর মহাদেব নমো देवनंद नमस्कार विष्णु नमो देव महेश्वर शंकर भगवान देवनंद नमो महेश्वर परमात्मा नमः भूषण स्थापित जय ईश्वर विष्णु जय श्री पार्वती जय ईश्वर विष्णु जय श्री शंभु शंकर कैलाशपति हर हर महादेव नमः श्री शंभु शंकर कैलाशपति नमः देवनंद नमो महेश्वर परमात्मा भूषण जय हो না না আমি তোমার কাছে আগরবাতি ঘুরাইলাম না ধরাইছি ওই যে বাবা ধরাই দিছে ফ্যানটা ছাড়ো যাও श्री शंभु शंकर कैलाशपति हर हर महादेव नमः মাটি সাইড দিয়ে আমি নিবে না জিজ্ঞাসা কর ফোন করে হ্যাঁ নাম্বার কি দেখ আরে ভিডিও যজ্ঞ শুরু হলো না সবার কান্না শুরু হয়ে গেল আমার শাশুড়ি পালো লাগানো মা কাকার একটু ফোনটা দিয়ে তুমি ভিতরে অফ রাখা কাকা একটা ফোন কাটে দিব কেটে দিব এটা তো সব জায়গায় হ্যাঁ 21টা এটা নিয়ে নাও ওটা মানে কত কি দিলে মানে এই যে কত দিটা কত তিন গাড়ি দিলেন তো আর কি আর লোক বুঝা লোক বুঝা করে আর জন্মাষ্টমী পালন করে না যার জন্য পালন মাই লুকি গুড করে দেব না বড় বাড়ি ওইটা আচ্ছা মোমবাতি দাও তো একটা ओम नमः
এটা দেখি কবে এটা এটা शंकर कैलाशपति हर हर महादेव नमः। একটা করে চেয়েছিল ओम नमः सर्वमंगल नमः सर्वेश्वर। शांति मंगल सर्वान पुष्पान देवान ओम स्वाहा। हेलो शांति सकल परिवार मंगल शांति ओम स्वाहा। ओम नमो शंकर कैलाशपति हर हर महादेव भोलेनाथ विश्वनाथ काशीनाथ शंभुनाथ चंद्रनाथ आदिनाथ भोलेनाथ ओम स्वाहा। ओम नमः सर्वा शांति सकल परिवार मंगल शांति महादेव ओम स्वाहा। ओम नमः सर्वा सर्वेश्वरं परमेश्वरं शिव शंभो हर हर महादेव ओम स्वाहा। ओम नमः शांति मंगल सर्वानंद देवानंद ओम स्वाहा। ओम नमः देवानंद सर्वा नमोहिनं शिव शंभो विश्वनाथ काशीनाथ शंभुनाथ ओम स्वाहा। ओम नमः सर्वा देवानंद शांति मंगल सर्वानंद ओम स्वाहा। ओम नमः सर्वा सर्वानंद देवानंद पुष्पानंद नमोहि सर्वादिनं नमोहिनं ओम स्वाहा। ओम नमः शांति मंगल सर्वानंद देवानंद पुष्पानंद ओम स्वाहा। सत्य बार मुझे दे दियो। ओम नमः सर्वा सर्वेश्वरं नमः शिव शंभो हर हर महादेव ओम स्वाहा। ओम सर्वा शांति सकल परिवार मंगल शांति भोलेनाथ ओम स्वाहा। ओम सर्वा मंगल सकल परिवार शांति मंगल सर्वा सर्वानंद देवानंद ओम स्वाहा। ओम सर्वा ओम नमः चैत्री मासे संक्रांति हरदा पूजा सर्वानंद भोलेनाथ शंकर कैलाशपति हर हर महादेव नमाहिनं सर्वानंद सुनील साहब कानू गोत्र सकल परिवार शांति मंगल सर्वानंद ओम
দুধ আছে ওইখানে। दूध लिए ढालियो वो पानी रुक रहे बोलो ओम ओम सर्वा सर्वा शांति शांति देवानंद देवानंद नमाहिनम नमैनं ओम ओम सर्वा सर्वा देवानंद देवानंद विष्णु विष्णु परमेश्वर परमेश्वर शंभु शिव शंभु देवानंद देवानंद सर्वानंद सर्वानंद मंगलम मंगलम सकल प्रकार सर्वं शांति शांति मंगलम मंगलम सर्वानंद सर्वानंद देवानंद देवानंद सर्वै सर्वै नमोहिनम नमोहि सर्वानंद सर्वनं यो नमः धन रुको कोई हां जॉन ले लो ओम ओम जलम जलं शिवानम शिवानम सर्वाग्निनम सर्वनं यो नमः आरती किसी आरती को किसी আদি আছে কত বছর চলতেছে কাপড়টা কই মোটামুটি কাপড়টা বলে দিলে লাগলো মোমবাতি দিয়ে দাঁড়া না চলে গেছে হয়ে গেছে দাঁড়াও কে রুমা অঞ্জলি লয়ে নেবো অঞ্জলি লয় নিজে খাইতেছে কে রুমা অঞ্জলি লয়ে যাইবো বেতে যদি ওর মাথা মতো ঘুরে যায় থাকতে পারবো না কয় কি আমি সারাদিন বস করবো গই দেখতে তো অন্তরে গই দেখতে তো 10 টাকা দিয়ে দিল রাত 12টা বেজে দিল পূজা হইতে আমার ওর মা কইছে খাবো তখন আমি বুঝে যেতেছ কি না মজিল লয় না আমি হতে পারে না রুমা না খাইতে পারে না পারে না ওর অনেক কষ্ট হয় ओम धूप दीप रंग मंगल नमः বাবা এবার সব কান দেয় বান্দর আইছে বলে ওই বান্দর আইছে অর্জুন जाइए तुम्हारा हाथ जोड़े चोख बन करे हे शंकर पूजा करे जैसे चैत्र मास संक्रांति हे शंकर भगवान हम अपने पूजा करते सी धरे रखी शंकर भगवान हमारे कोनो जगह शंकर भगवान अपने आशीर्वाद दे जाक माथा गुजार घरे पर व्यवस्था করে দেবে এই ঘরে যেমন আমরা সকলে যেমন সুস্থ থাকি সকলে ভালো থাকি আমি যে ব্যবসা করতে আসি এই ব্যবসা যেমন আমাদের যেমন লাভবান হোক আয়নতি হোক আমরা সকলে হ্যাঁ বউ ছেলে মেয়ে সকলে আমরা যেমন সুস্থ থাকি সকলে ভালো থাকি হে শঙ্কর ভগবান যেমন প্রত্যেক বছর আমি এই अपने ये चैत्री मासे संक्रांति अपने जो आज्ञा पूजा करे ईश्वर माय बाबा आगे पूजा अपने धरे रखी जीवन धरे रखते पारे पूजा जीवन हम ठीक भावे जीवन करते पारे जय शंकर भगवान बाबा अरे कोई ओंजनी बोल की